అరుదుగమును నరకాసురుడు సిరులతో చెరలు తెచ్చిన సతులా అరుదుగమును నరకాసురుడు స్వామివారికి అన్నదానం 100 రూపాయలు సమర్పించారు. వారిని వారి కుటుంబాన్ని అష్టానికి ఆయురానికి భోగభాగ్యాలు కలగాలని ఆ శ్రీ పూజ వైభవంగా స్వామివారిని కోరుతున్నాం. भागं देवेभ्यो देवेभ्यो भागं भागं देवेभ्यो विविदेवेभ्यो भागं भागं देवेभ्यो देवेभ्यो विविदेवेभ्यो देवेभ्यो विदधाति दधाति विदेवेभ्यो देवेभ्यो विदधाति विदधाति दधाति विदधात्यायन् आयन् दधाति विविदधात्यायन् दधात्यायन् आयन् दधात्यायन् प्रप्रायन् दधात्यायन् प्र आयन् प्रप्रायन् आयन् प्रचन्द्रमा चन्द्रमा वैशाख मासे शुक्लपक्षे पूर्णिम्यां हिन्दुवासरे शुभनक्षत्रे शुभयोगे शुभकर्ण यावङ्गविशेष विशिष्टायां शुभदिनोत्तिमांसिमतः गोत्रस्य नामधेयस्य अस्य यजमानस्य भारद्वाजस्य गोत्रस्य रूपचक्रधरराजनामधेयस्य रमादेवी नाम धर्मपत्नी समेतस्य सह कुटुम्बस्य अस्य यजमानस्य हरिः ओं भारद्वाज गोत्रस्य हरिः ओं हेमसाई भरद्वाज नामधेयस्य साई नाग अपर्णा साई नाग दुर्गा अपर्णा नाम धर्मपत्नी समेतस्य सह कुटुम्बस्य क्षेमस्थैर्यस्य आयुरारोग्यैश्वर्य भारद्वाज गोत्रोद्भवी पूजिता नाम देवत्य क्षेमस्थैर्यस्य आयुरारोग्यर्थम् अस्य यजमानस्य जलगल गोत्रस्य नागराज नामधेयस्य येसुरत्न नाम धर्मपत्नी समेतस्य पूर्ण साई महेश नाम पुत्रस्य लावण्या नाम पुत्रिकायाः क्षेमस्थैर्यस्य आयुरारोग्य ऐश्वर्य दीर्घमायुरायुः दीर्घं दीर्घमायुः दीर्घमायुरायुः दीर्घं दीर्घमायुः आयुरित्यायुः नवो नवो भवति जायमानोऽन्धाङ्केतुषसा मे चक्रे भागं देवेभ्यो विदधात्यायन् प्रचन्द्रमाश्चरति दीर्घमायुः पवमानाधियायुषा अभिर्योनिङ्गनिकृतात् धर्मनाहवा व्योमाभियाः होयि रोहा होयि होयि रोहा होयि होयि रोहा होयि होयि हम्भो हम्भो वायाहुवा शतमानं भवति सदाय पुरुषस्त्रेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते देवे सत्य महोत्सवे जनपदां सेवार्थमागच्छता प्राणान् सकलागमोक्तविद्या मुंगितानादरा मोहनाकारा जो 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 अच्युतानंद जो जो मुकुंद राय परमानंद राम गोविंद जो जो अंगुगाताल पागన్నమయ్యా చాలా శృంగార రచనగా చెప్పని జోలా సంగతిక సకల సంపదలు నీవేలా మంగళము తిరుపట్ల మదన గోపాల జో జో రాగ పరమానంద రామ గోవింద జో జో గోవింద 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 గోవింద